شنو غيوقع لاسيد بيريفيك؟ ها الجليكوز دخل لا سيلول ياك تحول لدوزاس تقسم ولا دوزاسيد بيريفيك. اش غيوقع دابا لي دوزاسيد بيريفيك؟ شنو هو المصير ديالهم؟ دونك هذا هو لو devenir de l'acide périvique dans la cellule. واش غيوقع ليه؟ ندخل الجليكوز لا سيلول تهرس، عطانا دوز اسيد بيريفيك وعطانا دوز تي بي وعطانا دو ان ا دي اش اش بلس. هذاك لي دوز اسيد بيريفيك اشنو هو المصير ديالهم؟ هما اللي ندرسو دابا. دونك قلنا شنا قبل بانه كيدخل الميتوكوندريا، عقلتو قلنا بان لاسيد بيريفيك قبيله قلنا ديك ليزارسيس قلنا كيدخل لا ماتريس في لا ميتوكوندري. دونك خاصنا نقراو على ميتوكوندري. دونك شنو نديرو هنايا؟ ultra structure de la mitochondrie. اش معناه ميتوكوندري؟ الا شفناها راكم عارفينها كاملين، نديرو واحد ريفيزيون بسيطه. دوك نرسمها، ها لا ميتوكوندري ها هي، هذا سميناه لعقلت مومبران اكسترن ياك، هذا مومبران انترن. بين مومبران اكسترن و انترن كاين دي سباس ميتو سباس انتر مومبرانير. مومبران انترن فيه دي زانفاجيناسيون شو سميناهم؟ هما لي كريت. هما لي كريت، وقلنا هاد لي كريت فيهم هاد اللعيبات سميت هادو لي سفير بيدونكولي، وفيهم هادو هما لي ترونسبورتور دو لا شين ريسبيراتوار. متفقين؟ وكاين لا دي ان ميتوكوندريال ها. دونك نسميهم هذا 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 غنسميو بوحدها ياك، نديرو هذا وعندك اسيدي هذا كامل سميتهم، وهذا ياك، وهذا. اش بقى لنا؟ بقى لنا لا دي ان هذا غنديرو هنايا باش مي هذا باش نديرو هنا. دونك شنو هادي الفوقانيه كاع؟ هادي سفير بيدونكولي، عقلتو عليها؟ بيدونكولي. هذا مومبران اكسترن، هذا مومبران انترن. هنا اسباس انتر مومبرانير ياك، هذا كريت هنايا ماتريس. واش عاقلين ولا نسيتو؟ هادو ترونسبورتور دو لا شين ريسبيراتوار، عقلتو ليه؟ transporteur de la chaîne respiratoire. هنايا ADN ميتوكوندريال ديال الميتوكوندري. عاقلين شاد ولا لا؟ مزيان. بون هذا هي لا ميتوكوندري، ستركتور لا ميتوكوندري. دونك شنو هي لا ميتوكوندري باغ ديفينيسيون؟ قلنا تحفظوها. لا ميتوكوندري شنو هي؟ اورغانيت. فين كاينه؟ كاينه في السيت في اليالو بلازم ياك، اورغانيت بينيون دون اليالو بلازم. هي فين كيدار لا ريسبيراسيون ريسبونسابل دو لا ريسبيراسيون سيلولار. هنا كدار لا ريسبيراسيون سيلولار formée par deux membranes externes et internes séparées par l'espace intermembranaire. La membrane interne présente des invaginations appelées crêtes. Les crêtes sont riches en sphères pédonculées, en
transporteur de la chaîne respiratoire. À l'intérieur, on trouve la matrice dans laquelle baigne l'ADN mitochondrial. اللي فيها كيعوم لك l'ADN mitochondrial. صافقين. Donc, mitochondrie. شنو هي par définition؟ Deux points. شنو هي؟ mitochondrie قلنا organite. ياك cellulaire. baignant كيعوم baignant dans l'hyaloplasme كيعوم في l'hyaloplasme ياك responsable de la respiration cellulaire بلا mitochondrie ما كاينش respiration cellulaire chez les eucaryotes bien sûr respiration cellulaire composé اش كيتكون هاد l'organisme composé par deux membranes deux membranes ياك membrane externe et membrane interne séparés par l'espace. Quel espace? L'espace intermembranaire. Séparé par l'espace intermembranaire. Zid. Voilà. La membrane interne. Ce qui fait présente des invaginations. Des invaginations. Appelées comment? Appelées crêtes. اسمهم دي crêtes. riche اللي هما كي شبعانين. riche باش شبعانين. en sphère pédonculée. Et en هكا لا كارت ديالتي هنا راه فيها لابونمون هضر بها ناخذ فوالا en sphère pédonculée et en transporteur de la chaîne respiratoire à l'intérieur on trouve la matrice et l'ADN mitochondrial. متفقين؟ بون هادي لا ميتوكوندري. دابا بغينا نقراو شي هاد لا ميتوكوندري هادي. متفقين؟ هنا نديرو واحد لاكوب وغنشوفو شنو فوالا. دونك نديرو واحد ليكزيرسيس Donc, on va mettre dans un milieu, milieu, on fait une suspension de mitochondries. Donc, il y a des mitochondries. On a fait une suspension de mitochondries. ونزيدو ليها O2. Déjà qu'il y a O2, donc c'est un milieu qui est aérobique. Ça fait donc, et on va suivre la concentration d'O2 en fonction du temps. Ça freine. A T1. Ici, on a injecté le glucose.
Ici, on a injecté l'acide pyruvique. Voilà. Donc, la concentration d'O2 était constante. Naya reste constante. Puis ici, on observe une diminution. Donc, je mets Naya. Question. Analyser la courbe, puis déduire le métabolite utilisé par la mitochondrie. Allez-y. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Donc, comme vous voyez ici, on a pris un milieu aérobique, c'est-à-dire il contient O2, dans lequel on a mis une suspension de mitochondries. Seulement les mitochondries, il y a absence de l'hyaloplasme. Donc ici, le glucose ne sera pas transformé en acide pyruvique. Donc, en absence de l'hyaloplasme, donc le glucose ne pourra pas se transformer en acide pyruvique. Donc, dans ce milieu-là, qui est un milieu aérobique, on a ajouté une suspension de mitochondries. Puis, on a suivi l'évolution de la concentration d'O2 en fonction du temps. À un moment, on a ajouté le glucose et à un autre moment, on a ajouté de l'acide pyruvique. Donc, la question est analyser la courbe et déduire le métabolite utilisé par la mitochondrie. Donc, on va faire l'analyse. Premièrement, l'analyse. L'analyse, c'est une description simple de la courbe. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, vous devez, premièrement, mentionner ces différents temps. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, ces deux événements, ce sont des événements majeurs dans la description. Donc, ici, on a injecté le glucose. Ici, on a injecté l'acide pyruvique. Donc, on doit parler, on doit mentionner, ou bien on doit décrire l'évolution de la concentration d'O2 avant et après l'ajout du glucose. Et aussi après l'ajout de l'acide pyruvique. Donc, vous voyez ici, donc la concentration d'O2 reste constante avant et après l'injection du glucose. Mais après l'injection de l'acide pyruvique, ici, comme vous observez, une diminution de la concentration d'O2. Donc, on doit écrire des réponses simples et bref. Donc, on dirait là l'injection du glucose ou l'injection de l'acide pyruvique. On dirait une première tirée. On dirait là avant et après. Donc, avant et après l'injection du glucose, on observe la stabilité de la concentration d'O2. Ça fait d'abord après l'injection de l'acide pyruvique. Après l'injection de l'acide pyruvique, on observe quoi? On observe une diminution de la concentration d'O2. Donc, pratna d'abord, pratlina déduction. Je la question. Déduire le métabolisme utilisé par la mitochondrie. Est-ce que la mitochondrie a utilisé le glucose ou bien l'acide pyruvique?
Donc, il n'a pas utilisé le glucose. Pourquoi? Car le glucose n'a provoqué aucun changement de la concentration de dioxygène. Mais la mitochondrie a été affectée par l'injection de l'acide pyruvique, car l'injection de l'acide pyruvique a provoqué une diminution de la concentration d'O2. Donc ici, on peut déduire tout simplement que les mitochondries utilisent l'acide pyruvique comme métabolite. Ils n'utilisent pas le glucose. علاش؟ حيت الجليكوز ما أثرش على la concentration d'O2. Mais l'acide pyruvique أثر خلى la mitochondrie تستهلك O2. Donc ici, on déduit que la mitochondrie utilise l'acide pyruvique comme métabolite. Comme métabolite. Donc déduction. La mitochondrie utilise l'acide pyruvique comme métabolite énergétique. Voilà, elle n'utilise pas O2, elle n'utilise pas plutôt le glucose. Voilà, donc maintenant, on va passer à l'étude des deux autres étapes de la respiration cellulaire. On a la formation d'acétylcoenzyme A ou le cycle de Krebs. Donc d'abord, les deux autres étapes, je n'ai pas la glycolyse, d'abord, la formation d'acétylcoenzyme A. Deuxième étape, c'est la formation d'acétylcoenzyme A. Coenzyme A. Et là, quand c'est CH3CO coenzyme A. فاش قلنا دابا الجليكوز دخل لا سيلول فين دخل؟ فوالا دونك لا ميتوكوندري ما كتستعملش الجليكوز هي كتستعمل لاسيد بيريفيك mais elle peut utiliser d'autres substances. Donc toute substance qui a un nombre de carbone inférieur ou égal à 3 peut être utilisée par la mitochondrie. Mais dans notre cas, on a étudié seulement le glucose et l'acide pyruvique. Donc, puisque l'acide pyruvique a un nombre très limité de carbone qui ne dépasse pas 3, le nombre de 3, donc la mitochondrie utilise l'acide pyruvique comme métabolite énergétique. Mais elle ne peut pas utiliser le glucose car il a un nombre de carbone qui est égal à 6. N'oubliez pas que la mitochondrie peut utiliser d'autres substances comme métabolites énergétiques telles que par exemple l'acétylcoenzyme A qui contient seulement de carbone. On a aussi de l'éthanol qui contient aussi seulement de carbone. On a aussi l'acide lactique qui contient 3 carbones. Il peut être utilisé par la mitochondrie. On va voir tout ça après. Donc, il ne faut pas oublier quelque chose que toute substance qui a un nombre de carbone égal ou inférieur à 3 peut être utilisée par la mitochondrie comme métabolite énergétique. Ici, on parle seulement de l'acide pyruvique. Donc, on va continuer avec l'acide pyruvique. Donc, la deuxième étape de la respiration, c'est la formation d'acétylcoenzyme A. Donc, comme on a déjà vu, que le glucose, lorsqu'il pénètre dans l'héloplasme, il se divise en deux acides pyruviques accompagnés par la formation de 2 NADHH+, et la formation de 2 molécules d'ATP. Maintenant, chaque acide pyruvique va atteindre par la suite la mitochondrie. Il va entrer dans la matrice. Lorsqu'il va entrer dans la matrice, il va se transformer premièrement en acétylcoenzyme A. Donc, ici, l'acide pyruvique, c'est le CH3, CH3CO, n'est-ce pas? CH3CO, COH. C'est de l'acide pyruvique. Lorsqu'il va pénétrer dans la matrice, il va subir à l'action des décarboxylases. Lorsque j'ai dit
je suis en train de dire décarboxylase. Décarboxylase, c'est un nom qui est composé par 3 mots. décarboxylase. دي يعني ما عندوش كربون كيحيد كربون كيحيد الكربون از enzyme. Donc c'est une enzyme qui arrache le carbone à partir de l'acide pyruvique. هاد décarboxylase enzyme غيحيد الكربون l'acide pyruvique وغيليبيريه sous forme de CO2. هاو. Donc décarboxylase c'est une enzyme qui arrache le carbone à partir de l'acide pyruvique. حيدات لي سي او 2 هادو اش بقى سي اش 3 سي او هاو CO. Puis il va subir aussi à l'action des déshydrogénases. Déshydro غتحيد ليه l'hydrogène. C'est une enzyme c'est une enzyme. C'est une enzyme qui arrache l'hydrogène. حيد l'hydrogène هذا في غتديه غتعطيه ال NAD. تعطيه NAD plus هاي NAD plus اش تولي NADH هاي H plus. Donc, lorsque l'acide pyruvique arrive dans la matrice, il subit à l'action de 2 enzymes, les décarboxylase et déshydrogénase. Les décarboxylases vont arracher le carbone à partir de l'acide pyruvique, d'où on observe une émission, bien une libération de CO2. Les déshydrogénases vont arracher l'hydrogène à partir de l'acide pyruvique et vont les fixer sur NAD+, pour donner NADH+. شنو شاط من لاسيد بيريفيك؟ شاط لينا سي اش 3 سي او سي لاسيتيل. هذوك يتسمى لاسيتيل غروبمون اسيتيل. وبويسكو هاد لاسيتيل اش كيوقع ليه؟ كيلصق عليه الكو انزيم ا. ها كو انزيم غيجي يلصق على لاسيتيل. ها كو انزيم ا وكيتسمى هذا هو اسيتيل coenzyme A. Donc, بصفة عامة, grosso modo, on peut dire que la deuxième étape de la formation d'acétylcoenzyme A, au cours de cette étape, l'acide pyruvique subi à l'action des décarboxylases et des hydrogénases se transforme en acétylcoenzyme A avec libération du CO2 et réduction de NAD+ en NADH+. Donc, je vais donc, sous l'effet des décarboxylases et des hydrogénases, l'acide pyruvique se transforme en acétylcoenzyme A, avec la libération de CO2 et réduction de quoi? De NAD+, en NADH+. C'est la deuxième étape de la respiration cellulaire qui est la formation d'acétylcoenzyme A. Maintenant, on va passer à la troisième étape qui est le cycle de Krebs. Avant, on doit faire la réaction globale de la deuxième étape. Donc, شنو عندنا هنايا؟ les produits. هما هاد الثلاثة هادو هما. ها produits. دير واحد السهم هكا. ها هو. les produits عندي هذا هو الأول. CH3 CO coenzyme A plus هادو CO2 plus
NADH+. Les réactifs, les داخلين هذا وهذا وهذا 3 réactifs. Donc c'est H3 CO COH acide pyruvique plus NAD plus coenzyme A. Donc ce sont les réaction bilan. Maintenant, on va passer à la troisième étape qui est cycle de Krebs. Cycle de Krebs. Donc le coenzyme A va pénétrer, si vous vous rappelez, dans des réactions cycliques. Dans des réactions cycliques, c'est cycle de Krebs. Le coenzyme H, c'est H3 CO coenzyme A. C'est un composé à 2 carbone. شنو كيوقع ليه؟ السيني كيتحد مع واحد كومبوزي à 4 كربون كيلوكسالو اسيتات. ما تعقلوا على السميه ماشي مهمه. اش كيوليو كومبوزي واحد ا 6 كربون. هاد الكوانزيم شنو لو رول ديالو؟ وكيلصق هاد لاسيتيل سي 2 لا سي 4 باسكو لو سي 6 كيمشي في حالات خرج صافي دار الدور ديالو مشى في حاله. Le C6 اش كيولي؟ il devient C5 كي عقلتو. C5 غيولي C4 4 فوا في لو سيكل. ديجا عندنا جوج غنزيد جوج. ها هو الثالث ها هو الرابع. كذا هو السيكل دو كريبس. انا صايبتو بقى لي نعمرو. الا عقلتو من C6 ل C5 دونك نقص كربون. دونك كاين ديكاربوكسيلاز غيتليبيرا CO2. هاو à chaque fois que tu libères CO2, on aura la réduction de NAD+ en NADH+. C'est 5 serba, نقص carbone, نقص carbone. Donc il y aura l'émission, bien libération de CO2 et réduction de quoi? De NAD+ en NADH+. بقى لنا من السربعه هنايا 3 لي رياكسيون بقاو ليا. هنا صاوبنا ا تي بي وحده، هنا صاوبنا 12 ا تي بي، هنا 3. ا تي بي وحده قلنا هي جي دي بي. عقلتو عليها؟ قلنا جي دي بي زائد بي كتولي جي تي بي. باغ لا سويت كتجي ا دي بي كتاخذ جي تي بي فوسفات كتولي ا تي بي. وهنايا فورمينا 12 ا تي بي ça veut dire FADH2 لا عقلتو FADH2 à partir de FAD. وهنا صاوبنا 3 ا تي بي هما NADH+ NADH+ à partir de NAD+. وهذا بيان سور هو السيكل دو كريبس. نعاود. Donc par définition, tu m'as les détails, c'est pas la peine de t'accorder. Tu m'as par définition que le cycle de Krebs, ensemble des réactions cycliques, réactions cycliques, où l'acétylcoenzyme A subit une oxydation complète qui دقدق باباه. كانوا فيه 2 كربون، ها واحد خرجنا واحد دقدقنا صافي. Accompagné par la formation de 3 NADH+, ها الاولى الثانية الثالثة. La formation d'une FADH2 ها هي. La libération de 2 CO2 ها هما الأول الثاني. و la formation d'une molécule d'ATP هاي. Donc le cycle de Krebs, ce sont des réactions cycliques au cours desquelles l'acide pyruvique, ou bien plutôt l'acétylcoenzyme A, subit une oxydation complète
accompagné par la formation de 4 transporteurs réduits. ها واحد ها جوج ها ثلاثة وتا هذا أربعة كلهم كيتسموا دي ترونسبورتور ريدوي فيهم 3 NADH+ ووحدة FADH2 c'est pas la libération de 2 molécules de CO2 et la formation d'une molécule d'ATP. Donc نكتبها هنايا اش قلنا cycle de Krebs. شنو قلنا هو des réactions cycliques ياك provoquant l'oxydation complète de l'acétylcoenzyme A accompagnée par la formation de 4 transporteurs réduits شكون هما 3 NADH H+ وحدة FADH2 libération de CO2 et formation d'ATP d'une ATP وحدة. متفقين؟ بغينا دابا لا رياكسيون جلوبال سهله غنديرو لي برودوي هما ديجا كتبناهم هنايا شحال صاوبنا تليبيراو دو سي او 2 تليبيراو 3 NADH+ هاهم تليبيرات واحد ATP هاي ولكن نزيد غير خرج لينا كو انزيم شو خصني نزيدو كو انزيم اخرج. اش بقى ليا دابا بقى لي رياكتيف الاول هو هذا لاسيتيل كونزيم H3 CO كو انزيم عندي هنا 3 NADH غندير هنا 3 NAD+. عندي نسيت واحد FADH2 خاصني نزيدها ها هي FADH2 ها هي درناها كتبناها هزناها شوف دينا FADH2 ندير هنا FAD عندي ATP عندي هنا ADP زائد P. دونك هذا هو رياكسيون globale en bref بلا ما نديرو H2 ونزيدو بلاش bref la réaction globale de le cycle de Krebs هو réaction bilan du cycle de Krebs. دابا بغينا نجمعو رياكسيون نجمعو فيه هاد ليطاب وهاد ليطاب هاد لي دو زيطاب نجمعوهم ياك لاسيد بيريفيك غيدوز من هنا كامل اش غنزيد عليه هادشي هذا النواتج غنزيد عليهم غير هاد سي او 2 هاد NADH اش غندير شوف شتو لاسيد بيريفيك غنداز من هنا حتى لهنا يعطينا 3 سي او 2 ها وحده ها جوج ها 3 هاي 3 سي او 2 شحال من NADH عطينا 1 2 3 4 NADH+. اش يعطينا FADH2 وحده هي اش يعطينا عاوتاني يعطينا ATP وحده هي اللي كاينه ديجا هاي. بقى لي المتفاعلات لي رياكتيف الرياكتيف الاول هو هذا لاسيد بيريفيك CH3 CO COH اش بقى ليا ندير 4 NADH غندير 4 NAD+ FADH2 غندير FAD+ ATP غندير ADP
زائد بي. شنو هذا؟ نسميه réaction de l'oxydation complète de l'acide pyruvique. Réaction de l'oxydation d'acide pyruvique. ممكن نكتبوها بطريقه اخرى. شنو الطريقه؟ هاد NaDH2 FaDH2 نعوضوهم ب RH2. نعوضوهم ب RH2 تولي عندنا 5 RH2. ممكن نديرو بحال هكا. شوف نديرو 3 CO2 نخليها، وهادو حيت كلهم دي ترونسبورتور غيدوي شتوهم غيوليو هما 5 ندير 4 زائد 5 نديرهم RH2 ترونسبورتور غيدوي زائد ATP. وهذا نعوضهم من اللور. هذا نخليه كيما هو CH3 CO COH. هادو ندير لهم هي 5 R حيت لا H2 مع الفرق ما بين هادو وهادو، وهادو عندهم لي زاش هادو ما عندهمش. هنا R H2 هنا R زائد ADP زائد P. متفقين؟ دونك هذا رياكسيون جلوبال ياك رياكسيون دو لوكسيداسيون داسيد بيريفيك. مفهوم؟ دونك نحبسو هنا حتى لا سيونس بروشين ان شاء الله ونكملو ونديرو بقى لنا غنساليهم لا ريسبيراسيون سيدا ان شاء الله كامله الحصه الجايه ان شاء الله. يلا الله يعاونكم. ميرسي. فوالا كانت شي رومارك كتبوها ليا، كانت شي رومارك كتبوها ليا الدراري.